Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci, moju malu kuhinju. Danas pripremamo još jedan vrlo jednostavan, fantastičan obrok od patliđana. Idemo vidjeti što nam još treba od sastojaka, brzo za mnom. Dakle, osim patliđana treba će nam još, ako imate šeri paradajz, ja ga nisam nigdje mogla naći, očito da mu sad trenutno nije sezona, ali evo našla sam neki onako srednji paradajzić, fine, ali domaći je. Treba će nam mozzarella, ova se riba, znači nije ona iz kese mekša, možete bilo koju, svejedno je. Maslinovo ulje, prezla, suhi bosiljak, parmezan, ribani, so i granule bijelog luka ili 2-3 čehna onako svježijeg pa ga dobro propasirati. Prvo što treba da uradimo jeste da patliđane očistimo, narežemo, osolimo, vidjet ćete sve redom. Pošto su ovo domaći patliđani, ja ih neću guliti nikako, samo ću odvojiti ovako ove vrhove. Ukoliko koristite kupovne, ogulite sporadično, znači jedno gulite pa preskočite, jedno gulite, vidjeli ste 100 puta, Znači ovo nećemo raditi, nema potrebe jer stvarno su krasni. Režemo na šnite otprilike nekih pola centimetra, evo vidite, ovako. Tako ćemo do kraja. Patliđane sam narezala, sad ću fino da namastim papir za pečenje sa maslinovim uljem. Patliđane odmah redamo, znači ovako, jedan do drugog. Rernu sam već uključila da se dobro zagrijava. Ako slučajno ne bude mjesta za sve patliđane, nije nikakav problem ako hoćemo jedan preko drugoga. Bitno je da se svi fino ispeku. Sad ćemo ovaj donji red malo da posolimo. Evo ja koristim himalajsku so, vi koristite i običnu, uopšte nije problem. Zatim ću malo da potrusim sa bosiljkom suhim. Nemojte pretjerivati. Malo poprskati sa uljem maslinovim. I preko ćemo poredati ovo malo komada što nam je ostalo, jer može nam zatrebati prilikom rolanja. Isto ćemo znači uraditi, evo ovako ćemo. Znači da popunimo ove rupe, sve će se to fino da ispeče, jer nama treba realno patliđan koji je samo omekao, da ga možemo fino urolati. Ne treba nam skroz pečen patliđan. Gdje ćemo tebe smjestiti? Evo ovdje. Sad ćemo isti postupak, znači i ovo malo posoliti odozgo i malo začiniti bosiljkom. Dok se patliđani peku, mi ćemo da napravimo ovako jednu smjesu za posipanje. Nemojte pretjerivati, znači da vam ne ostaje, a i da ne bude baš previše, da ne stavljate. Evo dvije, znači prvo ide prezla, pa stavljamo 2 kašike parmezana. Ću ja to sam malo posoliti i dodati malo bosiljka. Naravno, ništa to ne bi bilo super kad ne bi dodali i malo granula bijelog luka. Sve ćemo to fino da izmiješamo. Evo mojih patliđana gotovi su. Idemo dalje za poslom. Dakle, pazite da se ne opržite. Možete rukom, a možete i viljuškom. Znači redate na jedan papir za pečenje koji ste pripremili. Da ja uzmem viljušku. Redate ovako jedan preko drugog, tako da se ne bi odmotala rolada kad budemo kasnije motali. Ove male ću ovako unutra, jer odozgo ćemo motati, bit će mi lakše. Tako da ovi krupniji ostanu na kraju da se može fino ljepše smotati. Ja ću obrnuti ovako papir pa ću s ove strane motati, lakše mi je. Šta prvo treba da uradimo? Dakle, posipamo pola smjese sa prezlom i
ovim parmezanom. Dodajem pola mozzarele ili nekog drugog žutog sira. Gouda je damer. Meni se recimo Gouda puno ljepše topi. Znači ukusnija mi je i ljepše nekako izgleda kad se istopi, nije slijepljena da kažem. Tako, sada ćemo na ovo da poredamo paradajz. S obzirom da nije šeri, znači ja sam njega ogulila i očistila od sjemenki. Tako, i narezala na kockice, tako da sami čisti, znači čisto meso od paradajza. Zatim dodajem ostatak mješavine sa prezlom. I dodajem ostatak sira. Dakle, kao da pravim 2 sprata. Sve to vi naravno možete odjednom. Znači red ove smjese suhe, red paradajza i red sira. I zavrnete. Ja sam to malo na 2 puta. Evo, rolada je spremna da je smotamo. Pripremila sam tepsiju, znači u koju ću da prebacim roladu. Rernu sam ponovo uključila da mi se zagrijava. I sada fino, lagano motate. Nigdje ne žurte. Patliđani su mekani. Tako da ništa neće pucati. Slobodno ovako pritisnite. Ne boli. Ovo sada treba pomjeriti malo na sredinu kako bi mogli ovaj papir da stavimo u tepsiju da se peče. Evo vidite. Ti se vrati unutra. Eto ga. Sad ćemo samo da operem ruke, ide u tepsiju. Papir sam ovaj skratila da mi bez veze ne gori okolo. I taman, evo kao da sam mjerila tepsiju. Eto ga. Sad ćemo samo blago poškropiti maslinovim uljem. Ne treba više ničim začinjavati i ide u rernu da se malo zapeče. Sve ćete imati u opisu videa, sastojke, koliko se peče. Eto. I evo je, rolada je gotova. Još ostali samo da se malo ohladi kako bi je kasnije lakše izrezali. Znači nemojte rezati vrelu, sve će se raspasti jer sir je unutra još jako otopljen, tečan faktički, a i paradajz isto tako. Pa pustite malo nek odstoji bar jedno 20 minuta da se to samo malo prohladi. Eto, nadam se da vam se ideja sviđa. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!